नमस्कार कौशल टीवी के समस्त को स्वागत। आज आम सागर अच्छा ओडार जनाशुना परिवेशविद प्रफुल्ल सामंतराय आज गोटे से विशेष उद्देश्य नहीं बलांगीर आसते विषय संगे आलोचना करमा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। कौशल टीवी आपको स्वागत। आज आप गोटे यात्रा नहीं बलांगीर आस गोटे विशेष उद्देश्य नहीं से उद्देश्य विषय टी आमको कहे। आम आसु लोक अधिकार यात्रा रे प्राकृतिक संपदर सुरक्षा पाई ए यात्रा उद्देश्य गत फेब्रुआरी 25 तारीख रु आज है सप्तम दिन आमे ओडिशा प्रतिष्ठाता उत्कल गौरव मधुसूदन जन्मपीठरू आमे जाजपुर जिला भद्रक जिला बालेश्वर बारीपदा मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा यही बरगढ़ आसिलु और बरगढ़ आज बलांगीर ओडिशा रे जोभली भाव गत प्राय 20 वर्ष धरिक गोटाए पर गोटाए राज्यर प्राकृतिक संपद जहाँ को आम खनि खनन जरिया जंगल ध्वंस करछु नदी की ध्वंस करछु एवं चाष जमी को आम हस्तांतर कर दौचु कंपनी मान को विभिन्न प्रकल्प पाई गोटाए अति गुरुतर भाव में एक संकट सृष्टि ओडिशा से संकटटी है गोटे भविष्य अंधकार भाया लगुच आम कहूँ आमर बढ़िया रोड हवा दरकार 8 लेन रोड हवा दरकार आमर 2टा बड़ बड़ पोर्ट अच्छी 3टा 4टा हो गला आहरी 5टा 7टा पोर्ट करने को चाहूँ से पोर्ट कौन मिलूँ आमको आम आम राज्य को किसी आसबार ना आम राज्य चली जाऊँ सब खनिज संपद ट्रांसपोर्ट होकर बाहर को एक्सपोर्ट हो द्वितीय कथा है जे कौटी ओडिशा सरकार कौन सी मैप नहीं जो मैप जरिया आम कम से कम लोक कम विस्थापन करूँ लोकंर चाष जमी को रक्षा करूँ कहीं आईन अच्छी 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट अच्छी जिते पारी संभव रह चाष जमी को तुम एक्वायर कर सीमित इमरजेंसी पड़े किंतु आज सबुठी जो कंपनी आसला जो आसला जो जमी आम एक्वायर हम आज बलांगीर जिले में आपणकर ग्राफाइट ना आपणकर ये पाटनागढ़ आपणकर सब डिविजन तहसिल रे सालेपल्ली जो ग्राफाइट माइन्स अच्छी 30 टका प्रभावित हो प्राय 3000 एकर जमी चाष जमी चलीजा ता बाहर आप देखिए वर्तमान सुधा प्राय 8टी खनि बर्तमान नीलाम हो सारा विभिन्न ग्राफाइट मांगानीज लोके भी भलिक जानी ना एबे खोद गोटाए केंद्र मंत्री चिठी आसी आपणकर बलांगीर लोकसभा सदस्य को पाखक कहीं ये बारंबार लिखुंट केबे आमर सब खनि खोला हम एमती किए लिखेनि एमती किए कहनी जे जिला को बर्बाद करने हाँ केबे खनि खोला हम खनि खोला जो चाष जमी चलीज जो किसान माने जो चाषी माने बर्तमान विद्रोह कर ग्राफाइट खनि न खोलिया जमी ताले सी निजे लोक प्रतिनिधि एभली भाव मो पाखे गोटे चिठी ए पहुँची नकल से चिठी हूँ केन्द्र मंत्री जो रेडी अच्छा सी दौरान जे आहरी 6टा खनि ग्राफाइट खनि प्रोसेस अच्छी बर्तमान एक्सप्लोरेशन चलती जो हम टेक्निकल सब क्लीयर हो आम ता अर्थ बलांगीर जिले में बिना विचार रे कौन सी प्रकार समीक्षा न करी कौन सी प्रकार लोकंर मत न नहीं प्राय आसंता दिन मारे मिसेले प्राय 14टा खनि खोला हम 14 खनि खनन हम गोटे गोटे कंपनी मान को डका हम और तुम ये आस से भाव में ओडिशा रे बक्साइट खनि हो लुहा खनि हो कोल माइन्स हो ये भाव दि जाऊँगी
ଯେ ଗୋଟାଏ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ଚାଲିଯିବ, ଖାଦ୍ୟାଭାବ ହେବ, ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଖଣି ଖୋଳିଲୁ, ଖଣି କେଉଁଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ପ୍ରାୟ, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାରିଦେବୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାତ ଝରଣାରୁ ନଦୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆମ ସରକାରମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ସରକାରମାନେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଠିକ୍ ଅସଲ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଓପିନିଅନ୍ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ଦିଅ ଏବଂ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମୁଁ କହେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ 56% ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସିଛେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ, ଆମେ ଲୋକସଭା ଅଧିକା ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଦେଇକରି ଆସିଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ କହେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମଗିରି, କର୍ଲାପାଟ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆଳମାଳି, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସିଜିମାଳି, କୁଟୁରୁମାଳି, ଶାଶୁବମାଳି, ବାପିଲିମାଳି, କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି, ମାଳି ପର୍ବତ, ଆପଣଙ୍କର ନାଗେଶ୍ୱରୀ ପାହାଡ଼, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚପଟମାଳି, ତାପରେ ଆମର ସେରୁବନ୍ଧ, ତାପରେ ଦେଓମାଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନଠୁ ନେଇକରି ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାପୁଟ, ତାକୁ ମୁଁ କହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାବଳୀ। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆରାବଳୀ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନାଲ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଖନନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚପଟମାଳି, ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷର ତାର ନାଲ୍କୋ କରୁଛି। ଆହୁରି 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ସେଠି ତାର ସରିବନି, ସେଠି ଚାଲିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେରୁବନ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରେ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ତ ସରିନି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଶହୀଦ ହେଲେ ଗୁଳି କରିକିରି 2000 ମସିହାରେ, 2000 ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ସେଠି କାଶୀପୁର ଯେଉଁଠି ବାଫିଲିମାଳି ମାଇନିଂ କରନ, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ ବୋଲି କହିଲେ, ତଥାପି ସେଇଟା ହେଲା। ସେଠି ମାଇନିଂ ଚାଲିଛି। ସେଠି ମାଇନିଂ ଚାଲି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ହେଇଯାଉଛି, ସିଲ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ନଦୀ ନାଳ ଥିଲା ସବ ଶୁଖିଗଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ। ତାପରେ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠି ବି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଓଏମ୍ସି ମାଇନିଂ କରିକିରି ବେଦାନ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକି ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଟୁରୁମାଳି, ସିଜିମାଳି, ବେଦାନ୍ତକୁ ପୁଣି ଆଦାନୀକି। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦପୁରରେ ପୁଣି ଆଦାନୀକି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ପାହାଡ଼। ପୁଣି ମାଳି ପର୍ବତରେ ଦେଇଛନ୍ତି 36ଟା ଝରଣା ଅଛି। ଲୋକେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି 49ଟା ଖଣି, ସେଥିରୁ 4ଟା ଖଣି ବକ୍ସାଇଟ୍। ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିକୁ ଆସନ୍ତା 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାବଳୀ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଆରାବଳୀ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଘାଟ, ଏବଂ ଆମ ଥାତି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସଲ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଲୋକେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 80 ଦଶକରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଠିକ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସେଟା ମାଇନିଂ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକେ କହିଲେ ନ, ଐତିହାସିକ ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ପୁଣି ସେଟା ଆଦାନୀ ଆସିକି ବସିଛି, ଜମି ନେଲାଣି, ସେ ଆଖି ପକାଇଛି। ଆଉ ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀ, ଭାରତବର୍ଷର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଳି ଦେଇକରି ଆମେରିକା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ନତମସ୍ତକ ହେଇକିରି ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ, ଆମର ଚାଷ ଜିନିଷ, ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆମର ଏଠି 0 ଟ୍ୟାକ୍ସ, ନୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏବଂ ଆମ ଜିନିଷ ଗଲେ ଆମେରିକା 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଇବ। ଏଭଳି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜରିଆରେ, ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି
अंबानी एवं कि वेदांत कीटा को देदेवाई प्रक्रिया आरंभ हो जाइए आम चाहूँ जे यहाँ गोटे बड़ सांघातिक स्थिति होगा जाऊँगी भविष्य में जो ओडिशा संबलहीन होशार आरावली खत्म होशार लुहा खଣି खत्म हो गला इकोनॉमिक सर्वे कहलानी ओडिशा सरकार 80 वर्ष आम कहूँ 30 वर्ष सर इकोनॉमिक सर्वे कहूँ 55 वर्ष चलो कि आम कहूँ जो धरण जो प्रक्रिया रे जो बेगरे खଣି दि जाऊँगी गोटाए पर गोटाए सेटा 30 वर्ष भितर सरज लुहा सरज बक्साइड सरज आपणकर कोल अधा सरीगला आपणकर क्रोम आम सबुठू 98% भारत वर्ष में ताकू आम खाली बिकतु टिके टिके बिकतु हजार हजार कोटी टंका आसता कि आम दे दूँ आम छाड़ी दूँ एवं जोटी सेगुड़ा करा से अंचल जाक पुणी प्रदूषण सृष्टि कर झारसुगुड़ा हो कि से कलिंगनगर हो कि से तालचेर अनुगुल हो ये लोक बसवास कला भाया मनीषर अवस्था बहुत सांघातिक तेणु आम देखिलु जो ओडिशा संपत्ति चली जाऊँगी संबल चली जाऊँगी भविष्य पीढ़ी कौन रंगल रहा अर्थ केवल खଣି जंगल नहीं जंगल अच्छी नदी नाल रंग पवन ऑक्सीजन एवं ता सहित जो आदिवासी अच्छा सेमानंकर जो जीविका सेमानंकर जो जीवन सेमानंकर जो सामाजिक जीवन सांस्कृतिक जीवन से माने प्रकृति सहित जड़ित हो रही उत्तप्रत भाव में मानसिक स्तर में सांस्कृतिक स्तर में सामाजिक स्तर में अर्थनैतिक स्तर में से अवस्था सांघातिक तेणु से विद्रोह कर गणतांत्रिक आंदोलन कर सरकार पुलिस लगे केस बाड़ी जेल जबरदस्त जाकि बुलडोजर लगे आपणकर सुंदरगढ़ जिला लांजीपेन्ना डालमिया कंपानी ये जो जबरदस्त काम हो लोके आतंकित अवस्था अच्छी आम देखिलु जे राजनीतिक दल मान अच्छा विशेषकर मुख्य विरोधी दल मान अच्छा से भी कहीं पार्टी फुटू ना से कहीं प्रतिवाद करूना कौन ना कौटी ये जो खଣି खनन चलती जो विकास चलती विकास जो राजनीति चलती से राजनीति विनाश राजनीति और से जो खଣି खनन हो कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो कि ये जो कंपनी मान आसुँचे पैसा राजनीति होची आज कहीं पार्टी करूना तेणु आम अनुभव करूँ आम जो मैंने जन आंदोलन विश्वास करूँ आम जो मैंने प्राकृतिक संपद सुरक्षा आम गोटाए जनचेतना करूँ आम विद्रोह आंदोलन भी कर प्रतिवाद भी करूँ कहूँ विकल्प विकास दरकार ये विकास समस्त नुह ये विकास किसी लोकों किसी लोक मुनाफा किसी लोक प्रॉफिट किसी लोक चांदा या द्वारा साधारण मनुष्यर जो दैनंदिन जीवन खाद्य दरकार चाषी पाखे अच्छी गोटे जमी खाली सी नौनी सी जमी सी भी खाऊँ अन्य मन खुआऊँ सेठी अनेक लोक कम पाँच तेणु जीविका खत्म हो जाऊँगी से दृष्टि आम देखिलु गोटे जनचेतना आम जा यात्रा करी प्राकृतिक संपद सुरक्षा और तार मालिक होता लोके सरकार नुह कि कंपानी नुह से दृष्टि आम यही धरिकी गोटाए वितर्क सृष्टि करने आलोचना करने चिंतन करने लोकों भितर एवं आम आह्वान करूँ राजनीतिक दल मान नवेदन भी करेल भी करूँ आपण मैंने साइलेंट रुहतु ना आपण मैंने विचार करूँ आपण बिना मन इच्छा केवल सब कथा विकास ना खଣି खोलिकी माटी खोलिकी माटी बिकिकी ना घर चलेब ना राज्य चलेब माटी बिकिकी घर चले माटी को आम केतिक व्यवहार कले आम चाष करूँ माटी की व्यवहार कले आम हांडी करूँ माटी पात्र करूँ कि माटी की बिकिकी आम घर चलेबू ताहले से देवालिया पड़िया सेमती सरकार माने यदि खଣି को बिकिकी माटी को बिकिकी कह आम रेवेन्यू आसूँ तो सरजी तो समुद्र रही नदी रही आपणकर कौन प्रकार जमी रही ताल आम भविष्य कौन हम कौड़ी भाव चलवा कौड़ी भाव विकास करवा से दृष्टि आम ये यात्रा एक जनचेतना यात्रा ये यात्रा प्रश्न करिवार यात्रा एबे आपण जो आंदोलन करछंती प्राय सब सरकार आपण को विकास विरोधी बोली से कहते द्रुत शिल्पायन विकास तो आपण पाखे किसी अल्टरनेटिव विकास मॉडल अच्छी कि जोटा आप दर्शक कह निश्चित देखु आमको बा मत विशेष करी सरकार कि
ए विकास मॉडल समर्थक माने एमाने कि बड़ बड़ प्रोफेसर माने से मत जी विकास विरोधी कहे मोर कौन से आपत्ति ना मुझे चिंतित नुह कहीं मुझे विकास को विरोध कर प्रकृत विकास लोकों विकास कोटा आपण गोटे बड़ आप देखिए 8 लेनिया बर्तमान रोड होपाई कौन शगड़ जावाई रिक्शा जावाई साइकेल जावाई इवेन बाइक जावाई ये सब रोड होची आपणकर देखिए जिते सब बड़ बड़ रोड होशार सब माइनिंग एरिया पाई सब बड़ बड़ जो जंगल अच्छी कहीं जयपुर केन्दुझर गोटे ब्रह्मपुर जयपुर करेंगे रास्ता अच्छी एपटे अच्छी नेशनल हाईवे एपटे अच्छी स्टेट हाईवे एवं स्टेट हाईवे ओडिशा सरकार 1700 कोटी टंका कर बाहर गोटे सीधा नाक सीधा गोटे मो रोड दरकार 3 घंटे 4 घंटे जयपुर पहुँचापी क्या सीटा हूँ आदानी आसी गोपालपुर पोर्ट ताको दिगला आदानी बर्तमान खनि दि जाऊँगी आदानी चाहूँगी जे कम रास्ता पड़ो से कम रास्ता पड़े खर्च कमिज एवं जो मैंने आमर भारत सरकार आमर अच्छी बंदर विशाखापाटना से न नहीं गोपालपुर आने जदि खर्च कमी जाए ताल यहाँ ये उद्देश्य कौन एवं से आपण जो इकोनॉमिक कॉरिडोर ना ब्रह्मपुर जयपुर से 9000 कोटी टंका व्याकलन होती से 9000 कोटी 15000 कोटी टंका हो पारे 15000 एकर जंगल जमी चाष जमी एक्वायर नष्ट हो ध्वंस होटा क्या दीटा अच्छी रेल लाइन अच्छी एपटे नेशनल हाईवे अच्छी आपणकर विशा एपटे आपणकर विजयनगर बाटे एपटे रायगढ़ पटे स्टेट अच्छी एवं भी से नेशनल हाईवे जाऊँगी या सत्वे भी आ गोटे गोटे कंपानी तार स्वार्थपाई तार प्रॉफिट हम एवं इति संपत्ति नष्ट हम टानेल जीव 15000 एकर जमी चाष जमी एवं जंगल जमी तार संपत्ति नष्ट होगा कौट आसो तेणु आप देखिए विकास कौन क्या विकास आम कृषि कहीं विकास करूँ आम कहीं पर्यंत तेल जाई डाली विदेश आणुचु कहीं आम जमी कौन बलांगीर जिलार यदि चाष को आम रखू छोट छोट लिफ्ट इरिगेशन करूँ छोट छोट बड़ डैम न करी नदी पानीटा को डाइवर्ट कर बेरेज करें तले तले पानी देवु ताल से चाष हम आपणकर कृषि हम आपणकर तैलबीज हम एगुड़ा करा जाऊना आप देखिए ओडिशा रे कहीं चीनी कल बंद होगा 8टा चीनी कल बंद हो जाए सूता कल प्राइवेट जाए प्राइवेट है बंद हो जाए कहीं कपा आपणकर कलाहांडी कपा बिक्री हो पानी दाम कमी जाऊँगी से कपा को आम व्यवहार कर झोट कल थी बंद करदेलु लुगा कल थी बंद करदेलु एगुड़ा कौन इंडस्ट्री नुह तेणु इंडस्ट्री आपणकर जी आपणकर आंब पणस ये जिते सब प्रोसेस होड़ा विदेश रोचे बाहर होम से आंब को से पणस को से सपुरी को आम प्रोसेसिंग करें आईटर पिला आम जदि देवा बिक्री करवा से एम्प्लॉयमेंट करेंगे से पैसा आदाय करेंगे ताप सरकार प्लानिंग रही बजेट रही लोन रही केते कथा आम सृष्टि करते कृषि को केन्द्र करी जंगल को केन्द्र करी किंतु आमर राजनीति नेता माने क्षमता को गलापर खाली कहते जे आस कंपानी जी आस गोटे गोटे कंपानी दे दियो देलापर तार तो प्रभाव ताको हिसाब करा जाऊनी केते जीविका पड़ाऊँगी तुम 50टा 60टा 100टा गोटे क्या इंजीनियर कर कि बड़ चाकरी कर शह शह कमान लोक कौन सी इंडस्ट्री रे चल देखिए मुझे कहूँ साधारण BA MA पास कर पिला को भी चाकरी मिलूँ कि आज आम बलांगीर जिला हो कि झारसुगुड़ा जिला हो कि संबलपुर जिला हो प्रदूषण शिकार है किंतु जो इंडस्ट्री हो जो खनि हो केते लोक चाकरी पाई केते लोक हाँ हिसाब कले केते लोक पाई खनि खोल गोटे तला बेले गोटे पथर खोल खनि खोलला तार काम बंद हो गला ना कि चाकरी कहीं से दृष्टि विकल्प कथा हूँ चाष को चाषजात द्रव्य कृषिजात द्रव्य जंगलजात द्रव्य एवं तुम नुआ नुआ जो बड़ा डाली आदाय कर तेल फल आदाय कर प्रोडक्शन सृष्टि कर कुटीर शिल्प कर चाइना बर्तमान चाइनार जिनस सब भारत वर्ष को आसूँ छोट छोट जिन कंढे आरंभ कर
ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରିବାନି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖାଇ ପାରିବାନି? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପଚାରିକି ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗଲେ ସେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି ଚିମିନି କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲାଣି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଲୋକ ମରିବେ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ? ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୋଧୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ସମାନ ଚରିତ୍ର। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଆଶା? ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 80 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ ସରକାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ସିମ୍ପାଥେଟିକାଲି ବା ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଇକରି ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ। ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। 80 ଦଶକ 90 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ସେ ବା ଜମି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା କି ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ସବୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଯେତେବେଳେ 90 ଦଶକ ପରେ, ବିଶେଷ କରି 2000 ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଏବେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାହା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ରୋଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍। ଏବେ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଆଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ପଇସାରେ, ତାଙ୍କର ଲୁଟ୍ ମନିରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇକରି ବି ଏବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଶେଷ କରି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ, କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ପଇସା ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡେମୋକ୍ରେସି ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନାହିଁ ପଲିସି ଉପରେ, ନୀତି ଉପରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ସବୁ ଯାହା ନେତା କହିବେ, ଆଉ ନେତା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲେଣି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକରି, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପଇସାରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳୁନି, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଯଦିଚ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବ, ଯଦ୍ୱାରା ବି ସରକାରକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରିବା, ଶୋଷଣ କରିବା, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେବା, ଏ ସହି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ବଳରେ, ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବହୁ ସମୟରେ ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛୁ, ବାବୁ ତୁମେ କନସିଡର୍ କର, ବିଚାର କର ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଗୋଟାଏ କିଛି ମତ ଦିଅ, ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆପିଲ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତରା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ରଖିଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୌଶଳ ଟିଭିକୁ।